pesos ang gitunol ni Petty Foms Yusek Gutierrez sa pagbisita sa pamilya sa namatay nga radio broadcaster nga si Juan Johnny Walker Humalon o nakikimamat sa mga media sa Misamis Occidental. Aniya ang kumpletong detalye. 350,000 pesos ang gitunol ni Philippine Task Force Media Security kon Petty Foms Undersecretary Paul Gutierrez nga kantidad ngadto sa pamilya sa namatay nga radio broadcaster Juan Humalon aka Johnny Walker isip financial assistance nga gikan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ug ni House Speaker Ferdinand Martin Gomez Romualdez. Niadtong November 11 usa ka adlaw sa wala paghihatod si Humalon sa iyang lubnganan. Ug sa susamang adlaw nagkita usab si Yusek Gutierrez uban sa iyang Chief of Staff nga si Attorney Yu Jairo Go, ni Edas Kaduaya sa Newsline Philippines ug ni Osami City Mayor Henry NDF Waminal aron magtuki sa seguridad sa local media practitioner sa Misamis Occidental aron dili na mahitabo ang nahitabo ni Humalon. Lakip sa nahisgutan ang pag-equip sa radio, television ug ang online personalities pinaagi sa pagpahigayon og training ug seminar kalabot sa media information literacy nga magsilbing refresher sa mga dugay nang nag-alagad samtang training kini sa mga bag-o pa sa industriya. Able og willing usab si Mayor Indy nga mo-host sa naasoy training aron matabangan usab ang mga personalidad nga maghatod sa insakto o kasaligan nga mga impormasyon ug pinaagi niini makuha pagbalik ang respeto ug dignidad gikan sa mga katawhan. Gibisita usab ni Yusek Gutierrez ang Misamis Occidental Provincial Director sa Philippine National Police nga si PD Police Colonel Dwight Monato aron matutukan ang investigasyon ug mapadali ang pagkabot sa hustisya sa pagpatay sa radio broadcaster nga si Juan Humalon aka Johnny Walker. Adlawng Domingo didto sa Aya Hotel sa Clarin, gihimamat ni Yusek Gutierrez ang mga local media practitioner sa probinsya nga bag-uhay pa lang namugna ang hugpong sa Misamis Occidental Press Council kon MOPC aron maila ang mga legitimate media practitioner sa probinsya ug pinaagi niini madungog ang tingog ug mahatagan usab sa respeto. ug sa maong higayon mipahayag ang MOPC officers sa ilang oath of office at tubangan ni Petty Foms Yusek Chief of Staff Attorney Yu Jairo Go aron ilang barugan ang mga maayong buluhaton ug mga obligasyon nga matinud-anon. Ang MOPC gilangkuban nila Manuel Ronquillo isip MOPC President, Dazzle J. Tixon ang Vice President, Glenn Ray Roluma, MOPC Secretary, Weda Calyura, MOPC Treasurer, Marco Maisog, Pastor Miguel Tayong, Jonathan Dula ang napiling mga auditors, Juan Antasuda, MOPC PIO, Dexter Manugas, Christopher Ramayrat, Bernard Tixon, Shaina Nagtalon, Jessica Pundok, Shelo Gapol, Cyril Cabrera, Janfield Dayundon, ang mga napiling Board of Directors.